अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर वालों के साथ खुश खुरम होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बुरी बलाओं, मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, आमीन। ये स्टोरी हमें इंडिया से कुलदारा से भेजी गई है, जो राजस्थान में वाक़या है। ये स्टोरी 5 दोस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। इनकी उम्रें लगभग 25 से 30 साल तक हैं। ये सब कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। ये सब बहुत पुरजोश होते हैं कि उस घर में किस तरह से जाया जाए, जिसके बारे में इन्होंने बहुत पहले से कहानियाँ सुन रखी थी कि उस घर में एक डाइन रहती है, जो काफ़ी अरसे से बंद था। राजस्थान में शदीद गर्मी थी। वो समझते हैं कि भूत प्रेत सब फजूल बातें होती हैं, लेकिन एक दिन सब दोस्त मिलकर वहाँ जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, जहाँ वो डाइन रहती थी। अंदर से घर बहुत ही खूबसूरत था और 3 मंजिला घर था। ये घर खूबसूरती का एक शाहकार था। सब दोस्त वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर जाते हैं, तो रूम के दरवाजे पर लॉक के साथ कुछ डिफरेंट कलर के धागे बंधे होते हैं। उनमें से 3 दोस्त धागे खोलने लगते हैं। इन्हें ईशा और मनाहिल मना करती हैं कि ऐसा ना करो, ये धागे मत खोलो, मगर उन्होंने एक ना मानी और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से बड़े बड़े और काले चमगादड़ उड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो अपना कैमरा भी साथ लेकर गए होते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाते हैं, कमरे की लाइट्स जलाते हैं। लाइट एकदम से फट जाती है और घर में रखा हुआ एक खूबसूरत सा मुजस्मा होता है, जो फटकर नीचे गिर जाता है। घर में तमाम दरवाजे और जो खिड़कियों के शीशे होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। सब दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। करण के पास अपना कैमरा था। उसने कैमरे की लाइट ऑन कर दी और साथ ही उन्होंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। एकदम से एक रेड लिबास में एक औरत, जो एक झोंके की तरह से गुजरती है, करण, विशाल और अर्जुन को बताता है कि मैंने एक ऐसी तस्वीर रिकॉर्ड की है। वो दोनों भी इस तस्वीर को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। अचानक से कोई विशाल के कंधों पर जोर से हाथ रख देता है, जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। वो चीखने लगता है। उसे अचानक हंसने की आवाज़ आती है। वो ईशा और मनाहिल को गुस्से से बोलता है कि तुम्हें यहाँ हंसने की पड़ी हुई है, हम यहाँ मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन वो दोनों कहती हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहे, हम तो खामोशी से खड़ी हैं। विशाल कहता है, अगर तुम लोग हंस नहीं रही हो तो ये कौन है जो हंस हंस कर हमारी मजाक उड़ा रहा है। लेकिन वो दोनों कहती हैं कि हम तो बाहर आराम से खड़ी हैं। विशाल और भी परेशान हो जाता है। अब उस डाइन की नज़र अर्जुन पर पड़ती है। उसने अर्जुन पर ऐसा वार किया कि उसको उठाकर ज़मीन पर दे मारा। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ईशा के पास कोई गजरा होता है। वो बताती हैं कि मुझे ये गजरा एक दरवेश बाबा ने दिया था। वो गजरा अर्जुन पर रख देती है और पढ़ाई वगैरह करती है।
تھوڑی دیر کے بعد ارجن کو ہوش آ جاتا ہے۔ اس گجرے کی مدد سے اور کچھ پڑھائی کر کے وہ اپنے تینوں دوستوں کو ہوش میں لے کر آتی ہے کہ ہم دونوں اس سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس گجرا تھا جس کی وجہ سے ہماری حفاظت رہی۔ وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ پر پہنچتے ہیں تو گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ دروازہ کافی اونچا ہونے کی وجہ سے وہ مشکل سے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ 5 دن کے بعد وہ دوبارہ کالج میں جاتے ہیں۔ ان کی جو اسائنمنٹ رہ جاتی ہے وہ کالج میں چھٹی ہونے کے بعد کلاس میں ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں۔ اسائنمنٹ بناتے وقت ان لوگوں کو شام ہو جاتی تھی۔ دوسرے دن ہی ارجن کے ساتھ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ وہاں پر وہی ڈائن ریڈ کپڑوں میں اچانک سے ارجن کو گردن سے پکڑ لیتی ہے اور اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیتی ہے اور وہ ہوا میں ہی جھولنے لگ جاتا ہے اور ایک دم سے اسٹل کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سب دوست ارجن کو کھینچتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، جیسے بت بن گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ چند لمحے کے بعد ہی ارجن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہم سب اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ آخر کار وہ ہمیں ایک اونچی عمارت کی دیوار پر بیٹھا مل جاتا ہے اور وہ ڈائن کے ریڈ کپڑوں میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم سے ہماری طرف دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہماری طرف پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے عیشا اور مناہل کا چہرے کے اوپر گرتا ہے اور جیسے ہی وہ ان کے چہرے پر گرتا ہے ان کے چہرے کے اوپر بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے اور ہماری طرف ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک دم سے کھا جائے گا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے بھیانک ہو جاتا ہے اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آخر تم لوگ میرے جال میں پھنس گئے ہو۔ جیسے ہی وہ مناہل اور عیشا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو ان کا چہرہ بھی عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بلڈنگ بہت اونچی ہونے کی وجہ سے کرن کی ٹانگ اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم دونوں بھی چیخ چیخ کر رو رہی ہوتی ہیں۔ اچانک سے وہاں پر گارڈ آ جاتا ہے، ہمیں اس حالت میں دیکھتا ہے اور ہمیں اسپتال پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں، فوراً ہمارا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دن ہاسپٹل رہنے کے بعد ہمیں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اپنے گھر میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس دن ہمارا دوست ارجن بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن ٹھیک طرح سے سمجھ اور بول نہیں سکتا ہوں۔ ہم ٹھیک تو ہو گئے لیکن عیشا اور مناہل کے چہرے پر ابھی بھی بڑے بڑے نشانات موجود ہیں۔ اس حادثے نے ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ اب بھی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں اسی ڈائن کے خیالات آتے ہیں، جیسے ہمارے دماغ میں اس کی ایک تصویر چل رہی ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔
ہم ساری ساری رات سو نہیں پاتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہماری زندگیاں بالکل چینج ہو کر رہ گئی ہیں۔ خوشی کے علامات جیسے ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تھی ہماری آپ بیتی اسٹوری پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ای میل دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔